ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଗମନ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ କେଉଁ 5 ଜଣ? ଯେଉଁ 5 ଜଣ କି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗମନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ 5 ଜଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ବିବାହ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିବେ, ଅଥଚ ସେ ଝିଅ ଆସି ଯଦି ପିତ୍ରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏତ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଅପମାନିତ ହେବାଟା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲେ କନ୍ୟା। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମାତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାମାତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଆଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୁଆଇଁ ଯଦି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଯଦି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଜୁଆଇଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନଟା ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ଏବଂ ଜାମାତା। ପୁରୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣାନାଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣାନାଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ପୁରର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିଟେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯଥା ସମ୍ମାନ ନ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ପୁରର ହିତ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜମାନର ହିତ କରନ୍ତି, ସେ ଯଦି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୁରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏକି ଇଏ ପିଣ୍ଡର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। गुरु मिले तो भेद बताए, ज्ञान कहे उपदेश, कोयला भीतर मैला छुट जाए जब आग करे परवेश। सद गुरु जेबे मारे गोईठा, अंधार घरे जलई बैठा। गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुंकर सेवा बिना, गुरुंकर करुणा बिना ये जीवर गति नाही कि मुक्ति नाही। तेणु ये पिंडर त्राणकर्ता हेले गुरु। से गुरु जी अछंती प्रकृतरे शिष्य निकटकू जदि बिना निमंत्रणरे आसंती बा शिष्य घरकू जदि बिना निमंत्रणरे गुरुदेव आसंती, निश्चित भावरे अपमानित हेबाटा स्वाभाविक। तबे ये 5 जनक मध्यरु गुरु होउचंती जने व्यक्तित्व, से बिना निमंत्रणरे गमन करिबा उचित नुह। पंडित विद्या बुद्धि रे पारंगम थिबे जने पंडित ज्ञानी। तेणु से भली पंडित जदि तांको निमंत्रण आपण करि नथिबे, बिना निमंत्रण रे जदि आपणक घरकू से पंडित जनक आसंती, निश्चित भावरे से पंडित को आज्ञा अपमान लगे। तेणु जो 5 जनक कथा महान व्यक्ति, ई 5 जन बिना निमंत्रण रे जदि आज्ञा गमन करंती, अपमानित लांछित हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई शास्त्र प्रमाण दैचंती कन्या, जामाता, पुरोहित, मंत्री, गुरु, पंडित, এই 5 जन व्यक्ति जदि बिना निमंत्रण रे आपणक घरकू आसंती बा कुआडे गमन करंती, निश्चित भावरे अपमानित हबाटा स्वाभाविक। कौनसी स्थान अच्छी जो स्थान को निमंत्रण नहेले मध्य आपण निश्चित भावरे जिबा होची उचित। तबे से स्थानटी कौन बिना निमंत्रण रे ये जो 5 जन व्यक्ति जदि गमन करंती, अपमानित लांछित हेबाकू पड़िबा समय रे कौ स्थान को मध्य बिना निमंत्रण रे जिबा उचित, से कथा मध्य उपस्थापन करिवा।
अंतरंग बंधु आपणकर जदि कई अंतरंग बंधु कौन शुभ कर्म संपादन करुचंती बा कौन पुण्य कर्म संपादन करुचंती से स्थान को जदि आपण को से निमंत्रण करिना आपण को निमंत्रण करिया पई तांको स्मरण ना से अंतरंग बंधु जो कर्म संपादन करुचंती जो उत्सव करुचंती से स्थान को जदि तांकर अंतरंग बंधु बिना निमंत्रण जदि पहुंचंती सेठी किछि आज्ञा दोषावह नुह तेबे ये अंतरंग बंधु करुथिबा कर्म स्थान को कर्मस्थली को बिना निमंत्रण रे मध्य जीवा उचित। आउ पिता माता धरंतु पुओटे बाहरे कोठी अछंती पिता माता कौन शुभ कर्म संपादन करुचंती बापा माँ विशेष कार्य करुचंती एई समय रे पुओ संवाद पाई जदि घरे पहुंचंती इठी आज्ञा पुओ को निमंत्रण करिवार आवश्यकता किछि नाही। बापा मांकर शुभ कर्म समय रे महत कर्म समय रे जदि तांकर संतान बा पुओ झियो आसी पहुंचंती तांको घरे तेणु आज्ञा सेठी मध्य दोषावह कथा किछि नाही से संतान को निमंत्रण आवश्यकता रहे ना। गुरुंक घर जी आज्ञा प्रकृत रे गुरु ग्रहण करिचंती जहांकु से गुरु जदि कौन विशेष कर्म संपादन करुचंती विशेष कार्य होउची से गुरुंक घर को मध्य बिना निमंत्रण रे जने शिष्य मध्य जाई पारि सिटी आज्ञा शिष्य जीवाटा कौन प्रकार निमंत्रण आवश्यकता पड़े ना। खाली एतिक नुहे प्रभुंकर कर्म चौथी आज्ञा प्रभुंकर कर्म होउची सत्संग आयोजन करा जाइछि प्रवचक आसुचंती आज्ञा प्रवचन प्रदान करुचंती से सत्संग क्षेत्र को गमन करिबा पाई निमंत्रण आवश्यकता पड़े ना। महोत्सवटे होउची प्रभुंकर कर्म होउची महोत्सव नाम यज्ञ चलीछि से नाम यज्ञ स्थल को मध्य बिना निमंत्रण रे गमन करिबा उचित। बिना निमंत्रण रे गमन कले से किछि दोषावह नुह एवं एई स्थान को बिना निमंत्रण रे मध्य गमन करिबा उचित। स्वल्प समय कथा वस्तु पुराण रहस्य माध्यम रे आपण जो श्रवण करुछंती कौन कौन स्थान को बिना निमंत्रण रे गमन करिबा उचित एवं कौन सी दोषावह नाही ये कथा मध्य मु आपण मानक आगे परिप्रकाश कली एवं निमंत्रण बिना निमंत्रण रे कौन 5 जन मानक आगे परिप्रकाश कली। परवर्ती अध्याय रे आउ गोटे सुंदर कथा वस्तु नहीं आपण मानक आगे उपस्थापन करी से सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।